السلام علیکم ناظرین, سماجی موضوعات کے پروگرام سماج دے نال میں علی نقوی تے میرے نال ہیں مہوش عمران. اج دا ساڈا موضوع بہوں اہم موضوع ہے. اج دا ساڈا موضوع ہے فکری بدعنوانی, انٹلیکچوئل کرپشن. فکری بدعنوانی کی ہوندی ہے؟ اے معاشریاں کو کیویں برباد کریندی ہے, اے معاشریاں کو کیویں سطحی بنیندی ہے, اے کیویں اہم موضوعات کو پیچھا کر کے نان ایشوز کو اصل ایشو دے طور تے پیش کریندی ہے. انہاں سارے موضوعات تے اج اساں گل کرے سوں تے ساڈے نال اج بہوں اہم مہمان ہیں. میرے پہلے مہمان ہیں ملک کے معروف شاعر جناب ممتاز اطہر صاحب, تے میرے دوجے مہمان ہیں معروف صحافی دانشور ادیب جناب شوکت اشفاق صاحب. ہمارے ساتھ پروگرام میں موجود ہیں سینئر تجزیہ نگار محمد مصطفیٰ صاحب, عبدالباسط بھٹی صاحب. تمام معزز مہمانوں کا بہت شکریہ. ایسا گل شروع کریں جناب ممتاز اطہر صاحب کو. فکری بددیانتی جسا یہ ٹرم سنتے ہو, انٹلیکچوئل کرپشن, تواڈے ذہن وچ کی آندا ہے کہ فکری بدعنوانی کی ہوندی ہے, ان دی تعریف کی ہو سی؟ بنیادی طور تے ہے کہ قلم جڑا ہے ان دا غلط استعمال وہ زندگی دے ہر شعبے تھیندا پے. صرف شاعری نال ان دا زیادہ گہرا تعلق ہے نہیں, لیکن چونکہ اسا گال کرنی ہے ہی حوالے نال تے اندے چ ہے کہ اسا دے آئے ہیں بڑے طویل عرصے کلو بھئی ایک آدمی شاعر ادیب کہنی اور او کو ایک بیا آدمی جڑا ہے وہ لکھ کے دینا پہ اور اندے نالوں معروف اور شہرت حاصل کرے پہ. لیکن وہ بددیانتی ہوں آدمی دی ہے جڑا لکھ کے دیں دے, لیکن اندے بھی اسباب ہیں کیوں لکھ دے. یہ ایک زمانہ ہے کہ شاعراں کو ادیباں کو لکھاریاں کو جڑا ہے وہ یعنی بادشاہ یا اون ٹائم جڑے راجے مہاراجے ہن ریاستاں ہن وہ سپورٹ کرے نے ہن. انہاں کول کتاباں لکھواونے قصائد دا سلسلہ بھی میں او کو بھی قصیدیاں کو بھی سمجھدا کہ وہ بھی فکری اور علمی بددیانتی ہے, کیونکہ مفادات ان نال جڑے ہوئے. اور جڑا ہے شاعر خاص طور تے سارے پاکستان وچ شاعری بے شمار شاعری جڑی ہے وہ ویچی ویندی ہے. اچھا سو کو کیا آکسو جڑی فلم شاعری ویندی رہ گئی ہے وہ بھی سچویشن دس کے لکھوائی ویندی ہے, او کو کیا آکسو بس روٹی روزی دا سلسلہ ہے. روٹی روزی دے سلسلے انہوں نے یعنی شاعراں نے ادیباں نے سوچا کہ یار ہن بھی سارے کول تا ویچن واسطے کچھ کہہ نہیں, ڈاکٹر کول تا ان دی صلاحیت ہے کہ وہ مریضاں دا علاج کریں دے, وکیل کول یہ صلاحیت ہے کہ وہ جناب یہ کریں دے مقدمات لڑ دے, تے شاعر کول ادیب کول تا یہ لکھن والی صلاحیت ہے اور اندے کول لفظ ہیں اور ان لفظاں دا سودا کریں دے ہو. لیکن معاملہ یہ کہ کیا ساری گورنمنٹ یا سارے ادارے جڑے ہیں کیا انہاں دی یعنی جڑی ضروریات ہیں انہاں دے بارے کدی نگاہ رکھیں کہ کون کیڑے حال وچ زندگی گزار گئے. استاد احسان دانش کو دیکھوں تو کیا ہے وہ مزدور آدمی ہے لیکن کتنی پذیرائی تھی انہاں دے علمی ادبی حوالے نال جڑی پذیرائی تھی ہے وہ انہاں دا استحقاق ہے, حق ہے. ساگر صدیقی کو دیکھ گنو فٹ پاتھ تے رول گیا, استاد قمر جلال بھی کو دیکھ گنو سائیکلاں دے پنچر لیندے ہوئے زندگی گزاری. تو این طرح دے ہن ساڈے قرب جوار وچ کچھ احباب ایسے ہیں جنہوں نے شاعری فروخت کی تھی اور کچھ بندیاں دا طریقہ کار جڑا ہے وہ میرے سامنے ہے کہ وہ ایک غزل لکھ دیا 24-25 اشعار دی تے اندے چوں 7 اشعار جڑے ہیں وہ دوست احباب کل چڑوا کے یار تو کہڑے اچھے لگ دیں ذرا یہ کرائے ٹیک مارک کرائے وہ ٹیک مارک کر دیں اپنے 7 شعر رکھ گھنن باقی 21 شعر ویچنے بنن وہ 2-3 شاعراں کو دے بنن. بعض اوقات تا یہ کیفیت بھی اسے ڈٹھی ہے کہ تساں کرپشن آکھو یا ضرورت آکھو یا جو مرضی کو آکھو مجبوری, لیکن اساں یہ ڈٹھے کہ یعنی ایک سبزی والا شاعر بنایا ہے, ایک گوشت والا بنایا ہے, ایک کپڑے والا بنایا ہے, ایک درزی بنایا ہے, یہ شاعر بنائے ہوئے ہیں سارے. میں واپس شوکت بھائی جیڑی گل ہونی ممتاز بھائی کیتی ہے بڑی امپورٹنٹ ہے کہ قلم وکدا ہے, شاعری وکدی ہے. یہ جڑا اپنا انٹلیکچوئل ایک کام کو ویچن والا جڑا سب تو زیادہ الزام ہے وہ تواڈی برادری یعنی صحافی برادری تے لگدا ہے
ਯੈਲੋ ਜਰਨਲਿਜ਼ਮ, ਬਰੀਫ ਕੇਸ ਤੇ ਫਲਾਣਾ ਦਾ ਸਾਰਾ ਰੋਜ਼ ਸੁਣਦੇ ਹਾਂ। ਤੁਸੀਂ ਕਿਵੇਂ ਦੇਖਦੇ ਹੋ ਇਸ ਸਾਰੇ ਫਿਨੋਮੇਨੇ को? क्या ਇਹ ਥੀਂਦਾ ਹੈ ਜਾਂ ਗੱਲ ਜ਼ਿਆਦਾ ਬਣੀ ਹੋਈ ਹੈ ਜਾਂ ਇਹ ਇਹਦੇ 'ਚ ਹਕੀਕਤ ਹੈ? ਗੱਲ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਸਾਰੀ ਬਣਾ ਦਿੱਤੀ ਹੈ, ਇਲਜ਼ਾਮ ਤਾਂ ਲਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਔਰ ਇਲਜ਼ਾਮ ਜਿਹੜਾ ਹੁੰਦਾ ਨਾ, ਕੋਈ ਗੱਲ ਕੋਈ ਕहीं ਦੇ ਬਾਰੇ 'ਚ ਕੀਤੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਅਗਰ ਕੋਈ ਜ਼ਿਆਦਾ ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਕੁਝ ਨਾ ਕੋਈ ਸੱਚਾਈ ਜ਼ਰੂਰ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ਤਾਂ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਤੁਸੀਂ ਆਖਿਆ ਨਾ ਇੰਟੈਲੈਕਚੁਅਲ ਕਰਪਸ਼ਨ, ਇਹ ਬੜਾ ਇੱਕ ਸੰਜੀਦਾ ਔਰ ਬੜਾ ਮੁਖਤਲਿਫ ਟੌਪਿਕ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੌਮਾਂ ਬਣਦੀਆਂ ਵੀ ਹਨ ਔਰ ਕੌਮਾਂ ਬਰਬਾਦ ਵੀ ਹੁੰਦੀਆਂ ਹਨ। ਲਿਹਾਜ਼ਾ ਇਹ ਸਾਡੇ ਰੀਜਨ ਦਾ ਮਸਲਾ ਵੀ ਕਹਿੰਦੇ ਜੀ ਬਿਲਕੁਲ, ਇਹ ਪੂਰੀ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗਲੋਬਲ ਫਿਨੋਮੇਨਾ, ਬਿਲਕੁਲ ਗਲੋਬਲ ਫਿਨੋਮੇਨਾ ਹੈ। ਔਰ ਜਿਹੜੀ ਤੁਸੀਂ ਮੀਡੀਆ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਹੈ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਇਵੇਂ ਹੀ ਹੈ ਕਿ ਕੰਟਰੋਲ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਕੋਈ ਨਹੀਂ। ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੋ ਮੀਡੀਆ ਵੱਡੇ ਹਨ, ਇੱਕ ਜਿਹੜਾ ਪੀਸ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਪ੍ਰਵੋਕ ਕਰਿੰਦਾ ਹੈ, ਉਹਦੀ ਹਿਮਾਇਤ ਕਰਿੰਦਾ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਸਾਰੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਕਰਿੰਦਾ ਹੈ। ਇੱਕ ਮੀਡੀਆ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਵਾਰ ਨੂੰ ਕਰਿੰਦਾ ਹੈ। ਦੋ ਮੁਖਤਲਿਫ ਇੰਡਸਟਰੀਜ਼ ਹਨ ਬੇਸਿਕਲੀ। ਇੱਕ ਵਾਰ ਦੀ ਚੀਜ਼ਾਂ ਪ੍ਰੋਡਿਊਸ ਕਰਿੰਦਾ ਹਨ, ਇੱਕ ਪੀਸ ਦੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ। ਤੁਸੀਂ ਪਿਜ਼ਾ ਖਾਂਦੇ ਹੋ, ਬ੍ਰਾਂਡਡ ਕੱਪੜੇ ਪਹਿਨਦੇ ਹੋ, ਤੇ ਨਾਲ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਲੰਸ਼ਨਕੋਫ ਵੀ ਆਉਂਦੀ ਹੈ, ਤੇ ਨਾਲ ਬੁਲੇਟਸ ਵੀ ਆਉਂਦੇ ਹਨ, ਔਰ ਉਹਦਾ ਅੱਛਾ ਵਰਜਨ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਗੰਨਾਂ ਦਾ ਉਹ ਵੀ ਆਉਂਦਾ ਹੈ, ਬੌਮਬਸ ਵੀ ਆਉਂਦੇ ਹਨ, ਨਾਲ ਫਾਈਟਰ ਜਹਾਜ਼ ਵੀ ਆਉਂਦੇ ਨੇ। ਤੇ ਦਿਸ ਇਜ਼ ਅਗੇਨ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਹੈ ਵਾਰ ਇੰਡਸਟਰੀ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਅਸਲਾ ਵੀ ਵੇਚਣਾ ਹੁੰਦਾ, ਅਸਲਾ ਵੇਚਣ ਵਾਸਤੇ ਆਪਣਾ ਪ੍ਰੋਪੇਗੈਂਡਾ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਔਰ ਜਿਹੜੇ ਲਈ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਵੇਚਣਾ ਹੁੰਦਾ ਪੀਸ ਇੰਡਸਟਰੀ ਦੇ, ਉਹਦਾ ਆਪਣਾ ਪ੍ਰੋਪੇਗੈਂਡਾ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਦਵਾਈਆਂ ਜਿਵੇਂ ਹੁਣ ਦਵਾਈ ਦੇ 'ਚ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਜਨਾਬ ਮੈਂ ਕੋ ਹਾਇਰ ਕਰੇ ਸਨ, ਤਾਂ ਕੋ ਹਾਇਰ ਕਰੇ ਸਨ, ਕਹੀਂ ਕੋ ਹਾਇਰ ਕਰਕੇ ਤੇ ਉਹਦੀ ਇੱਕ ਐਸੀ ਦਵਾਈ ਜਿਹੜੀ ਮੁਮਕਿਨ ਹੈ ਉਹਦੇ 'ਚ ਕਿਆ ਹੋ ਸੀ, ਲੇਕਿਨ ਉਹਦਾ ਇੱਕ ਐਸਾ ਸਮਾਂ ਬਾਅਦ ਸਨ ਕਿ ਜ਼ਾਹਿਰ ਹੈ ਉਹ ਵੀ ਸੀ। ਬਾਕੀ ਇਹ ਕਿ ਇਹ ਵੀ ਦਰਸਤ ਹੈ ਕਿ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਲਿਖਤ ਹੈ ਨਾ, ਕਲਮ ਜਿਹੜਾ ਹੈ, ਇਹਦੇ ਪਿੱਛੋਂ ਵੀ ਗੋਲਕ ਹੁੰਦੀ, ਉਹਦੇ 'ਚ ਪੈਸੇ ਪੈਂਦੇ ਨੇ, ਤਾਂ ਉਹਦੇ ਮੁਤਾबिक चीज़ें लिखी जी जी ठीक, इस वजह ठीक सर, आपने सही कहा कि कलम की ताकत से कौमें बनती भी हैं, बिगड़ती भी हैं। मुस्तफ़ा भाई, आपसे यही सवाल है कि आप ड्रामा लिखते भी हैं, बनाते भी हैं, क्या सही मैसेज पहुंच रहा है और उसके ज़रिए क्या हमारी कौम पे क्या इफेक्ट हो रहा है? पहली बात तो ये बेटा, दो तरीके हैं ड्रामा के हवाले से। एक है प्रोडक्शन और दूसरी है क्रिएशन। क्रिएटिव काम जो है वो अलग है और प्रोडक्शन अलग है। ड्रामा आप जब कहते हैं ना कि यार मुझे इस हवाले से लिख दो, या जैसे शायरी मुझे इस हवाले से चाहिए या मुझे इस सिचुएशन पर चाहिए, तो ये प्रोडक्शन का काम है, क्रिएशन का काम नहीं है। Exactly. ठीक है ना? तो प्रोडक्शन अलग है और क्रिएशन अलग है। मैं एक मर्तबा इस हवाले से थोड़ी सी बात करूंगा, मैसेज पे बाद में आऊंगा। नोमान एजाज के साथ बैठा हुआ गुफ्तगू कर रहा हूँ, तो कहने लगे यार मुस्तफा साहब, ये जो आपका ड्रामा है ना, ये तो पुराने पीटीवी के दौर का लगता है। इसके लिए तो मुझे आपके साथ बैठना पड़ेगा, समझना पड़ेगा, फिर एक्सप्रेशंस निकलेंगे। तो ये इसके बगैर मुमकिन नहीं है। तो मैंने कहा फिर? कहने लगे अब ड्रामा यूं नहीं बनता। मैंने कहा फिर अब कैसे बनता है? कहने लगे इसको ले लो, इसको ले लो, इसको ले लो, इसके साथ ये डायरेक्टर आ जाएगा, इस डायरेक्टर के साथ ये हमारे स्पॉन्सर्स आ जाएंगे, ये स्पॉन्सर आ जाएंगे, ड्रामा बन गया। मैंने कहा इसमें स्क्रिप्ट कहाँ है? कहने लगे स्क्रिप्ट की जरूरत नहीं है, औरत को रुलाओ, बस यही स्क्रिप्ट है। हाँ। मतलब अब क्या हो रहा है टेलीविजन के ड्रामों में, और भी बहुत सारी चीजें हैं और भी निशानदेहियां की जा सकती हैं। अब नॉन टेक्निकल आदमी जब उसमें आ जाएगा, जब ये कहा जाएगा मेरी इस एक्ट्रेस को लो और मैं इतने पैसे आपको दूंगा, या मैं इस ड्रामे को इस तरह से स्पॉन्सर करूंगा, या इस एक्टर को लिया जाए, इन एक्टर्स के साथ मैंने काम करना है, और वो उस हवाले से उसके सूटेबल नहीं है, तो फिर क्या बनेगा? फिर कौन सा मैसेज जाएगा? फिर कौन सा काम होगा? ठीक है भट्टी साहब, तुसा माशाल्लाह सराइकी शायरी वे, सराइकी दानिशवरी वे, उर्दू अंग्रेजी ਜਿਹੜੀ ਮੇਨ ਸਟ੍ਰੀਮ ਮੀਡੀਆ ਹੈ ਉਹ ਤਾਂ ਉਹਦੇ 'ਚ ਤਾਂ ਬੜੇ ਮਸਾਇਲ ਹਨ, ਉਹਦੀ ਕੁਆਲਿਟੀ ਦਾਂਦੀ ਪਈ ਹੈ, ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਹੈ।
ਜਿਹੜਾ ਰੀਜਨਲ ਲੈਂਗੁਏਜ ਹੈ ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਉਹਦੇ 'ਚ ਅਦਬ ਤਖਲੀਕ ਥੀਂਦਾ ਪਿਆ ਹੈ, ਉਹਦੇ 'ਚ ਮਿਲਾਵਟ ਤੇ ਬਦਉਨਵਾਨੀ ਦੀ ਸਿਚੁਏਸ਼ਨ ਕਿਵੇਂ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਕਿਵੇਂ ਦੇ ਦਿਓ, ਜਾਂ ਉਹ ਹਾਲੇ ਜੈਨੂਅਨ ਹੈ ਬਨਿਸਬਤ ਜਿਹੜੀ ਮੇਨ ਸਟ੍ਰੀਮ ਸਾਡੀ ਲੈਂਗੁਏਜ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ 'ਚ? नकवी साहब, ये इंतहाई संजीदा मौजू है और नवा मौजू भी कहनी, लेकिन मौजू ते गाल करन तो पहले मैं एक नज़म तुहाडी बारगाह च पेश इरशाद, करदा इरशाद। पिया कि टिक्के लावण लियों लोहे गए हैं, मेंधियां रह गया लोइयां, बस वे सांवल नाल असाडे जो होया सो होया, पहला पहला पल निखरण दा अज भी याद जो आया, सीप कठे दे चोले ढह पे हथ च रह गया सुइयां। बहुत खूब। तुसां गाल कीती है इलाकाई अदब दी या सराइकी अदब दी, गाल एक चीज़ां एक बे नाल जुड़िया होया होंदे उनको असां सराइकी खिते दी शायरी को, सराइकी खिते दी नसर को, सराइकी खिते दे सारे अदब को उनके सियासी तनाजुर च दे दे। बदकिस्मती नाल ये खिता हमेशा तो हमलावरी का शिकार रहा है ते अज भी वो हमलावरी का शिकार है। उनके रद्दे अमल जरा शायर और अदीब लिखते पिन, जिथां करप्शन शुरू थींदी है उनके नाल कुछ वजूहात भी होंदे, ज़रूरत होंदे, ख्वाहिशात होंदे। जे तुम अपनी ज़रूरत नाल खड़े हो तो तुम्हारे मसाइल ज़्यादा नहीं बढ़ते, जे ख्वाहिश पे जो भजदे हो तो वल शायर अदीब इंसान है, उन्हें ज़रूरत हैं। बदकिस्मती है कि चूँकि वो एक बई दुनिया के लोग होंदे वो काम नहीं करें पास ये कहनी इंदे बे मुआशरे हैं, तरक्की याफ्ता मुआशरे हैं जिन्होंने को इज्जत और एहतराम दिता वेंदे, उन्होंने पब्लिशर्स किताबां छपते हैं, पढ़ने का रिवाज होंगे, साढ़े पास ये कहनी इंदे बावजूद साडा जरा लिटरेचर है, जिमें अतर साहब ने जिक्र किया कसायद लिखवाए वेंदे हैं ना, वो लिखदा अपनी खुशी नाल ना लिखदा, वो पैसे मिलते हैं। ये 70 दे 1 यूनिट टुटण दे बाद जरा अदब सराइकी तखलीक थे उनदे विच किथां ही ऐसी गाल कहनी जिहदा कोई कसीदा लिखा गया होवे, वो तो मसामत ही है, हुक्मरान तबकात के खिलाफ मसामत है, मकामी तबकात के खिलाफ मसामत है। बड़ा इंपॉर्टेंट मुमताज भाई, एक जिमनी सवाल ही है विच एक गल तो जिहड़ी है उस है ये जिहड़ी सहल पसंदी है अदब विच असां देदे हैं कि जिवें फ्री वर्स आई उस तो बाद नसरी नज़म ते असां चले गए हैं ते हुण जिहड़ी ज़्यादा मश्क है वो जिहड़ी काफिए ते रदीफ दी शायरी है उस तो जिहड़े वो लोग अवॉइड करेंदे। ये जिहड़ी सहल पसंदी है अदब विच, क्या यही इंटेलेक्चुअल करप्शन है या कोई नहीं नहीं ये कह रही, अच्छा इसको नहीं कहेंगे हम इसलिए लेकिन सर वो हर बंदा तो शायर बनता है ना, नसरी नज़म नहीं, हर आदमी PhD भी कर रहा है और आपको मालूम है यूनिवर्सिटियों में किस तरह थीसिस लिखवाए जाते हैं, 5-5 अफराद को दे दिए, ये करप्शन नहीं है? 5-5 अफराद को सब्जेक्ट के हवाले से मुख्तलिफ मौजूआत दे दिए जाते हैं, वो लिख देते हैं, एक निगरान होता है वो भी पैसे लेता है और वो उसको ओके कर देता है, और एक वो आता है एक आता है वहाँ से जो किसी यूनिवर्सिटी से एक डॉक्टर आता है, वो वाइवा ले लेता है, बस उसके बाद आपको डिग्री मिल गई। कितनी डिग्रियों वाले हैं यहाँ आपके, हाँ ये ज़करिया यूनिवर्सिटी को ही ले लें, कितनी डिग्रियों वाले जो है वो इल्मी अदबी इल्म रखते हैं, जो इल्म रखते हैं कितने हैं। मास्टर करके एक लड़का आता है, हम उसके साथ बैठते हैं, उसको उर्दू का पता नहीं है, यदि वो उर्दू में मास्टर करा है या किसी भी ज़बान में करा है, उसकी इमला ठीक नहीं है, उसके तलफ़्फ़ुज़ात ठीक नहीं है और वो उसको मालूम ही नहीं है। और हमारा जो टीचर है जो पढ़ा रहा है वो टीचर भी आप उसको देखेंगे वही कोर्स पढ़ कर आता है, जो निसाब में शामिल है वही पढ़ता है, उससे बाहर पढ़ने की ज़हमत नहीं करता। उससे बाहर पढ़ने की जिन लोगों ने यानी ज़रूरत महसूस की वही लोग आलिम और फाजिल लोग हुए। यानी आप सहल पसंदी को करप्शन नहीं समझते? मैं सहल पसंदी तो उसके अलावा देखे ना करप्शन क्या है इसमें। करप्शन ये है कि कोई लिख कर दे रहा है और वो आदमी लिखारी नहीं है, ये करप्शन है। अब ये करप्शन 2 आदमी कर रहे हैं, एक लेने वाला और दूसरा एक देने वाला। ठीक है। अब मीडिया को क्या मालूम है ये कहाँ से आया है, ये तो हमें मालूम। एक साहब ने मुझे कहा कि आपके जो है उसे तुम्हारे भतीजे की किताब आ गई है, यही इस शहर का एक आदमी,
मैंने उनसे कहा कि दिखाएं, उन्होंने दिखाई किताब, मैंने ऐसे खोली किताब, खोलते ही मुझे 2 अशार जो नजर आए उसको मैंने बंद किया। मैंने कहा यार ये तो असलम अंसारी साहब हैं। नहीं वो असलम अंसारी साहब से इस्लाह लेते हैं। मैंने कहा नहीं ये बात नहीं है। बात ये है कि जहाँ पूरी पूरी लाइन जो है वो एक आदमी के उसलूब में आएगी तो पता चलेगा, तो इल्जाम तो लगेगा। हाँ। तो गुजारिश ये है कि ये जो करप्शन है ये अब यहाँ तक नहीं ठहरी हुई, पूरे पाकिस्तान में फैली हुई है अब। हाँ, और दूसरा ये है कि खवातीन पर ज्यादा इल्जाम लगता है कि जी वो लिखवाती हैं, वो फलां लिखता है, फलां लिखता है, फलां लिखता फेवर्स है, मिलती हैं। उसमें यह है कि जो ओरिजिनल लिखने वाली खवातीन हैं वो उनको भी कंडम कर दिया जाता है, हालांकि वो ओरिजिनल होती हैं। शौकत भाई जी। एक सहाफी जड़ा पार्टिसन है, यानी कि कह पार्टी की तरफ उनका झुकाव ज्यादा है ते वो फैक्ट्स को छुपेंदा है या तरोड़ मरोड़ करेंदा है, ते यही तकरीबन वो जिहा कसीदा नहीं जिंदी तरफ मुमताज भाई पहले अपनी गुफ्तगू च इशारा जी बिल्कुल दुरुस्त है। ये उम्मीद ही है जिमें क्या सहाफी पार्टिसन हो सकता है? वैसे ये तो दसो कि मतलब पसंद नापसंद हो सकती है या उनकी गुंजाइश ही कोई नहीं एक सहाफी को? गुजारिश ये है कि भट्टी साहब जड़ा ना आधे आधे रह गए ना, ये पापी पेट जड़ा ना सारा कुछ करवांदा है, और कुछ लोगों दे जड़े वो है ना वो इत्थों लिखण दे बजाय पेट तो लिखे ना। सो ये कोई मतलब कि ढकी छुपी गाल कहनी इंदो ते असां कोई ओवरलैपिंग भी नहीं कर सकते ते ना असां एक कपड़े पवा सकते, ठीक है ना। ये भी दुरुस्त है तारी गाल के सब कुछ समझ होना ये, असां ई आख सकते हैं कि सब कुछ समझ होना ये। लेकिन तुसां अगर माजी भी देखो ना, माजी करीब भी देखो, माजी बईद भी देखो, तो उनदे विच भी जिहड़ी सहाफत आई वो भी कहीं ना कहीं दे नाल कहीं दे नाल एसोसीएट भी नहीं बल्कि जुड़ी हुई आई। जुड़ी ई है कि उन वेले इजमन के ये राइट विंग है लेफ्ट विंग है, हुण तो वो रह नहीं गया, हुण तो विंग हिक्को ही है, वो है मुफादात दा विंग। ते जिथा मुफादात हैं तारे उत्थां वो विंग सारा जड़ा ना काम भी करेंदा, लिखेंदा भी है, सारा कुछ करेंदा। तो ये क्वेश्चन जड़ा है तो इंतहाई मैं समझदा कि हर बंदे को उनका जवाब पता है। मैं तो मतलब मैं तो जड़ा आदत पियां कि एक फिक्रे दे तो जवाब देना कि तुसां दुरुस्त तक है, ये सवाल नहीं बल्कि तुसां एक फिक्रा दुरुस्त तक है कि इत्थां सहाफत जड़ी है पूरे पूरे एक बंदा नहीं, एक सहाफी नहीं, पूरे इदारे जड़े सर इस वो चीज की मुख्तलिफ रहनुमाई पार्टियां कौन करेगा जी। इस चीज की रहनुमाई कौन करेगा? देखें रहनुमाई जो होती है ना वो हमेशा लीडरशिप से आती है, और बहुत बदकिस्मती है हमारी, बहुत बदकिस्मती है हमारी कि हम पहले भी इस पे बात करते हैं, अभी यही बात हुई है या पहले अभी बैठे थे हम द ऑफ द रिकॉर्ड जब बात कर रहे थे, तो ये जो इंटेलेक्चुअल करप्शन जिसकी आप बात कर रहे हैं ना, हमारा जो ये लीडरशिप है, ये जिस आप सियासत कह लें उसको, ये बदकिस्मती से ये इलीट के पास चली गई है, जो पैसे वाले लोग हैं। और जो पैसे वाला नहीं था वो कहीं गलती से आ गया और वो इलेक्ट भी हो गया, मेंबर भी बन गया, उसने अपना रोल प्ले करने की बजाय अपने आप को मजबूत करना ज्यादा वो किया, ठीक है ना। सो अब उसमें आप देखें ना कि हमें कोई ना कोई गाइडलाइन होती है, हमेशा अभी भी कई चीजें आती हैं कि कोई चीज ऐसी चलती है तो आपका जो अब करप्शन को ले लें, अब डेली चीजें हम यहाँ देखते हैं हर चीज के बारे में, इंटेलेक्चुअल करप्शन के अलावा भी तो ऊपर से चलती हैं, वहां से सारी चीजें आती हैं, वही चीज आप देखते हैं डाउनवर्ड वो हो रही होती है ना। सो इसमें कोई बंदा उस वक्त सेल्फ एक है बंदे के अंदर होना चाहिए कि हम उसको कोशिश करें कि कम से कम अपने ऊपर तो इम्प्लीमेंट करें। लेकिन इस सारी सोसाइटी में जब लोग इस किस्म के होंगे तो एक बंदा अपने ऊपर वो इम्प्लीमेंट करके क्या रिजल्ट ला सकेगा, ये पॉसिबल नहीं है। अब रोड के ऊपर जाए बहुत सारी चीजें ऐसी हैं, लेकिन हमारे पास लीडरशिप कम से कम ऐसी होनी चाहिए कि एक तो रोल मॉडल हो। मैं नहीं समझता कि यहाँ कोई रोल मॉडल पॉलिटिशियन मुस्तफा भाई बड़ी इंपॉर्टेंट गल की है कि रोल मॉडल कोई नहीं, लीडरशिप कोई नहीं जेडे लोगों को गाइड करें, जेडे लोगों को दसन। जाहिर है कि ये जी इंटेलेक्चुअल करप्शन है या जी फिक्री बदउनवानी है, उनदे जो रोल मॉडल हो सी वो कोई आलिम हो सी, वो कोई उस्ताद हो सी। उस्ताद का किरदार जड़ा है
ਉਹਦੇ ਬਾਰੇ 'ਚ ਤੁਸੀਂ ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ ਤਦਰੀਸ ਨਾਲ ਵਾਬਸਤਾ ਰਹੇ ਵੇ, ਇਹ ਦੱਸੋ ਕਿ ਜਿਸ ਵੇਲੇ ਇੱਕ ਉਸਤਾਦ ਬਾਲ ਕੋ ਕਿਤਾਬ ਹਟਾ ਕੇ ਆਪਣੇ ਨੋਟਸ ਪਕੜੇਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਨोट्स पढ़ गए तो पेपर पास कर गए से, एक करप्शन है या कोई नहीं? बेटा ये जो सवाल है ना, ये हमारे मौजू से रेलेवेंट है, मगर ये दुरुस्त है कि वो नोट्स पकड़ाए जाते हैं। मैं ये समझता हूँ इस वक्त ओरिजिनल टेक्स्ट तरफ वाल को उसकी मुझे तरफ की discourage- वो, ये तो आप discourage- तालीमी और वो दूसरी तालीम की बात कर रहे हैं। मैं ड्रामा पढ़ाता हूँ, ठीक है, मुझे इसको परफॉर्म कराना है। उसकी परफॉर्मेंस तब तक नहीं हो सकती कि जब तक कि वो परफॉर्म कर ना सके। आप स्टेज पर खड़े नहीं हो सकते, मगर ऐसा हो रहा है, हर तरफ एक माफिया बना हुआ है। मैं सहाफत ले लीजिए, उसमें एक अलग माफिया है आपको। लेकिन गाइडेंस तो ड्रामे से भी नहीं आ रही ना मुझे। मैं बता रहा हूँ ना, मैं बता रहा हूँ, एक मिनट मुझे आने तो जी, दीजिए। जी। सहाफत में ले लीजिए आप, एक माफिया है, आप कॉलम चाहे जितना मर्जी अच्छा लिख सकते हैं, आप अच्छा अफसाना लिख सकते हैं, अखबार उसको एंटर नहीं होने देगा, वो उसको वो एंटर करेगा जो आधा किलो गोश्त लेके आएगा। ठीक है, उसके लिए एक टीम बनी हुई है। ये रेट मेरे घट आदमी का दस है है, माजरत के साथ, माजरत के साथ। अब ड्रामे में क्या हो रहा है, स्टेज पर कौन लोग, हर जगह पर पट्टा बैठा है। ठीक है। वो तो बेचारा फौत हो गया कब का, वो शरीफ आदमी था। अब जहां पट्टा बैठा है, अब वो लीडरशिप हमारे शोबे की, आर्ट्स काउंसिल बैठी है मेरे शोबे में, ठीक है, ड्रामे क्या पूरी वजारत है, ठीक है, वो वजारत को भी छोड़िए, एक जो आर्ट्स काउंसिल का डायरेक्टर है, क्या उसका फर्ज नहीं बनता कि वो देखे कि मैं किसको ड्रामा दे रहा हूं? जो शख्स एक आर्टिस्टिक लाइन नहीं लिख सकता, आप उसको ड्रामा पकड़ा देते हैं, वो क्या बनेगा? इसका जुर्मदार कौन है? इसकी सजा किसको मिलेगी? आप कौन से कह रहे हैं कि आज ड्रामे की सूरत हाल ये है, आप टेलीविजन देख लीजिए, भले टेलीप्ले हो, भले स्टेज का खेल हो, वो कहां पहुंच गया? स्क्रिप्ट को आपने गायब कर दिया बीच में से, स्क्रिप्ट राइटर मर गया, आपने मार दिया उसको, तो फिर क्या करेंगे हम? भट्टी साहब, जिस वेले एक शायर अपने तखयुल को ਜਿਹੜਾ ਉਹਦੇ ਦਿਮਾਗ ਵਿੱਚ ਹੈ ਉਹਨੂੰ ਐਕਸਪ੍ਰੈਸ ਨਹੀਂ ਕਰ ਪਾਉਂਦਾ, ਤੇ ਉਹਦੀ ਕੋਈ ਵਜ੍ਹਾ ਹੋਵੇ, ਉਹਦੀ ਕੋਈ ਮਜਬੂਰੀ ਹੋਵੇ, ਤੇ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਆਖਦੇ ਹੋ ਕਿ ਇਸ ਕਰਪਸ਼ਨ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਇਹ ਸੋਸਾਇਟੀ ਦੀ ਕਰਪਸ਼ਨ ਹੈ ਜਾਂ ਹਾਲਾਤ ਦੀ ਕਰਪਸ਼ਨ ਹੈ ਜਾਂ ਵਕਤ ਜਬਰ ਹੈ ਉਹਦੇ ਉੱਤੇ ਕਿ ਉਹ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਆਦਾ ਉਹ ਆਖ ਸਕਦਾ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਆਖਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈ? ਜਿਵੇਂ ਅਸਾਂ ਸੁਣਦੇ ਮਿਰਜ਼ਾ ਗਾਲਿਬ ਆਪਣਾ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਿਤਨਾ ਕਲਾਮ ਜਲਾਇਆ, ਵੱਡੇ ਵੱਡੇ ਸ਼ਾਇਰਾਂ। गाल ये सी जेड़ा बंदा अपनी गाल दूजे ताईं पुजा नहीं सकदा, माफी ज़मीर बयान नहीं कर सकदा, वो शायर कह नहीं। अत्थर साहब गाल किते कि साडे कोल शायरां दी कमी नहीं रह गई। शायर है कौन? जिवें तुसां पहले गाल करदे पिया वे कि भई वो नसरी नज़म आ गई ते भी नज़म आ गई, क्या ये नज़म लिखण कोई सौखी है? नसरी नज़म लिखण वो भी वजन औजान च होंदी है, जिवें गज़ल वजन च है, जिवें नज़म वजन च है। तो शायरी एक पूरा जहान है, क्योंकि जेरे लोग शायर को अप्रिशिएट एप्रिशिएशन दे दिन, शायर जैन बंदे को दे दिन, तो उनको भी इंस्पायरेशन थी असां शायरी करो। शायरी नहीं कर सकते, उनका पता वो शायर को करो ਉਹਦਾ ਸ਼ੇਰ ਪੜ੍ਹਦੇ ਉਹਦੀ ਇੱਕ ਲਾਈਨ ਜਿਹੜੀ ਹੈ
करेंदे हैं वो बंदे को आइडियल बनाते टुरदे हैं, लेकिन क्या वो आइडियल मौजूद हैं जेड़े म्यारात असां बने दे हैं, क्योंकि वो म्यार कह नहीं। हर फर्द अपना ये हक समझ रहा है कि वो कुछ भी लिखेगा, वो कुछ भी कहेगा, वो उसको कोई लिमिट्स नहीं अपनी रखता उस चीज़ में लिखने में। अक्सर क्या वो अपना किसी लिखारी की, किसी दानिश्वर की जो है वो उसका हक इजहार राय जो है वो उस कौम की बका से आगे बढ़कर है। बीबी लिखण दा हक है ते लिखदे भी पेन, गाल है कि कबूलियत हो कोई कबूलियत कारी दा जेड़ा म्यार है पढ़ण दा, जांचण दा, परखण दा, वो हर कहंदा अपने लेमैन दी सोच बई है, बे बंदे दी बई है, पढ़े लिखे दी बंदे दी बई है। काल एक अखबार है उंदे एडिटोरियल पेज ते 15 बंदे लिखदे खड़े होंदे, लेकिन उंदे च 3 बंदे को ज्यादा तरजीह देंदे। इंदा मतलब एक तो उंदा असलूब मुतासिर करदा पे, दूजा उंदी गाल जेड़ा वजन है ਉਹ ਹੂੰ ਕੂ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਕਰਨੇ ਪੈਣ ਤੇ ਬਾਕੀ ਜਿਹੜੇ ਉਹ ਨਹੀਂ ਰਹਿ ਬੰਦੇ। ਹਾਂ ਜਿਹੜੇ ਵੇਲੇ ਗਾਲ ਟੁਰਦੀ ਏ ਅੱਜ ਤਾਂ ਦੇ ਵੀ ਕੌਮ को कितना मुतासिर करने पैन, कौम ਦਾ पहले तो देखने की गाल है कि क्या सो ये सच सवाल आपसे है, आज़ादी हक राय इसी के बारे में आप भी कुछ बताएं, किस हद तक आज़ादी हक राय होना चाहिए, कौम की हयात बका क्या उससे अफजल होनी चाहिए, उसकी अपनी सोच से बढ़कर होनी चाहिए। अच्छा मैं एक बात आपको बताऊं, मैं बॉटम जो है ना, जब मैं ख़त्म करूंगा पहले मैं कह देता हूं, मैं इसलिए ये बात करता होता हूं कि वो उसकी जो मैं बात करता हूं उसको समझ और मतलब उसका मकसद और लिया जाता है। एक बात तो ये दुरुस्त है कि आज़ादी इजहार जो है वो हर बंदे का, बाशऊर बंदे का, ज़रा इसको और कीजिएगा, हक है। जी जी ठीक है ना। ठीक। कुछ चीज़ें होती हैं वो ज़ाती तौर पे हम किसी चीज़ को पसंद नापसंद के हिसाब से जब चीज़ें लिखी जाती हैं तो वो ज़ाती नहीं बल्कि वो पर्सनल से भी बहुत आगे चला जाता है। मज़हब दुनिया में जो हमारी आप थोड़ा सा पीछे जाए ना, सही, तो जब ये सारा सिविलाइजेशन आई है तो सिविलाइजेशन में जब ये प्रिंटिंग शुरू हुई और उसके बाद इसके जो उन्होंने वो बनाए असूल ज़वाबित, तो उसमें ये था कि आप जो चीज़ लिखेंगे वो ऐसी होगी कि लोगों को नेगेटिव इम्पैक्ट ना दे। ज़रा और कीजिएगा मेरी बात पे, ठीक है ना। हमने उलट किया पूरी दुनिया में, हमने उस कानून का भी जो पूरी दुनिया में बना, पाकिस्तान में भी मौजूद है, प्रेस एंड पब्लिकेशन ऑर्डिनेंस भी मौजूद है, हम उसके उलट जाते हैं। सही। हम वो चीज़ करते हैं कि जो लोगों को नेगेटिविज्म की तरफ लेके जाती है, मनफी उसकी तरफ लेके जाती है। अच्छा अब इसको तो ये तो मैं उसकी ऑर्गेनाइज्ड उसकी बात कर रहा हूँ, मीडिया की या उसकी किताब। अब बुक भी जो छपती है, बुक भी आपका पब्लिशर जो है आपको लिखना पड़ता है कि फ़लाँ पब्लिशर है, फ़लाँ उसका वो उसकी जितनी भी क्रेडिट लाइन्स होती हैं उस पर लिखना, उसके बगैर नहीं छप सकती किताब। मैं चाहूँ कि मैं अपनी किताब प्रेस पे ला के तो ऐसे मार्केट में डाल दूँ तो कानून मुझे वैसे असूली तौर पे पकड़ा गया, लेकिन आजकल कानून कहाँ इतना इफेक्टिव नहीं है। जो मैं दूसरी बात करने लगा था वो था जो सोशल मीडिया, ये जो मशीन है ये वाली, इसने लोगों को कोई शक नहीं कि कई चीज़ों तक एक्सेस दिया जो लोगों का नहीं था और होना भी नहीं था, बिकॉज ऑफ लॉट ऑफ जो है ना इफेक्टर्स जो है ना उसकी वजह से। लेकिन इसका उल्टा और नेगेटिव इस्तेमाल शुरू हो गया। सबसे बड़ा कमज़ोरी क्या है, मेरी कमज़ोरी क्या है, आपकी क्या है, बाकी लोगों की क्या है, मुमताज़ अतर साहब की क्या है, अब्दुल बासित भट्टी साहब की क्या है, मोहम्मद मुस्तफ़ा साहब की क्या है, आपकी क्या है, आपकी क्या है, तो मैं उसको हिट करूँगा। वो क्या होती है, सबसे बड़ी चीज़ होती है मज़हब, फेथ, ठीक है ना, और वो बड़ा ख़तरनाक होता है, बहुत खतरनाक, ठीक है ना। और बदकिस्मती से, बहुत बदकिस्मती से, मैं फिर कहूंगा कि बहुत बदकिस्मती से हम उसका सबसे ज्यादा शिकार हुए हैं। Exactly. और हमने उसको अब तक पे कर रहे हैं, पे बैक कर रहे हैं उसको। मुमताज भाई, अभी सर ने जैसे निशानदेही की है कि सोशल मीडिया की तरफ भी उन्होंने इशारा किया। पिछला एक जो सवाल था वो भी मैं आपके सामने रखना चाहूँगा कि जो रोल मॉडल चाहिए है, इंस्पायर करने के लिए कुछ लोग चाहिए हैं लोगों को। उस्ताद के किरदार पे थोड़ी सी बात मुस्तफ़ा भाई ने की। एक तो
شاید استاد انسپائر نہیں کر پا رہا ہے لوگوں کو. دوسری بات یہ ہے کہ سوشل میڈیا کے آنے سے جو ایک بہتات آئی ہے ہر چیز کی, تو ظاہر ہے کہ لٹریچر کی بھی بہتات آئی ہے, شاعری کی بھی آئی ہے, اور بہت ساری چیزوں کی آئی ہے. تو کیا آپ کو یہ لگتا ہے کہ سوشل میڈیا کے آنے کے بعد اور اتنی بہتات کے بعد چیزیں سطحی ہو گئی ہیں اور ان کی کوالٹی مینٹین کرنا ذرا سا مشکل ہوتا جا رہا ہے؟ یہ ایسا ہے جب انسپریشن بھی ہمارے پاس موجود نہیں ہے. جب زیادتی ہوگی کسی چیز کی تو پھر معیار تو تلاش کرنا پڑے گا نا. جی جی. اچھا, جہاں تک تعلق ہے کسی استاد کا کہ وہ استاد جو ہے وہ اس کو بناتا ہے, میں سمجھتا یا کم از کم پہچان کرا دیتا ہے اچھے اور برے کی. ہاں, لیکن یہ ہے کہ وہ پہچان کرا دیتا ہے, تو آپ کے اندر جو کوالٹی ہے وہ جب باہر آئے گی, آپ کے فنی حوالے سے اگر باہر آئے گی, تو استاد نے جو سمجھایا سو سمجھایا, آپ کا تخلیقی عمل جو ہے آپ کے اندر سے ایک آدمی کو نکالے گا. اچھا, پھر یہ ہے کہ کیا اس کا ابلاغ ہوتا ہے, کیا اس کے ابلاغ کے لیے اسے قاری کی سطح تک آنا چاہیے. ایک خلاق آدمی کو, وہ خلاق آدمی قاری کی سطح پر کام نہیں کرتا, وہ اپنے تخلیقی عمل میں یہ سوچ کر نہیں کرتا کہ میں یہ خیال جو ہے اس کو میں باندھ لوں. بعض اوقات میں یہ دیکھتا ہوں کہ خیال جو ہے وہ مچھلی کی طرح جو پانی میں ہوتی ہے, زندہ مچھلی کی طرح, وہ آپ کے ہاتھ سے پھسل جاتا ہے. کتنے فیصد آتا ہے آپ کا خیال آپ کے پاس؟ پھر خیال کی لینگویج اور ہے اور آپ کی لینگویج اور ہے. آپ اپنی تہذیبی لینگویج میں, آپ اپنی لسانی تہذیب میں اس کو گھسیٹ کر لاتے ہیں, وہ کتنے فیصد آتا ہے؟ اچھا, پھر یہ ہے کہ یہاں یہ بھی کہا گیا کہ چھوڑے جی چھوڑے, یہ متن کو دیکھیں, آپ لکھاری کو ہٹائیں. ہاں جی, بھائی لکھاری کو ہٹاؤ گے تو اس کا سارا کا سارا ہٹ جائے گا, تو وہ بھی غلط ہے. وہ بہت ساری چیزیں غلط اور بہت ساری چیزیں صحیح ہے. یہ پھر نتھر کر سامنے آتی ہیں, بہت سارا پیریڈ گزرتا ہے, پھر ایک دور آتا ہے جس میں غالب ہوتا ہے. اسی غالب کے دور میں جو مفلس ہوتا ہے اور قرض کی پیتا ہے جی, اسی کے دور میں ایک بہادر شاہ ظفر کے پاس ایک آدمی ہے استاد ذوق, وہ وہاں آسائشیں حاصل کر رہا ہے, وہ وہاں گھسنے نہیں دیتے اس کو. یہاں میں نے ایک ملتان کے ایک صاحب سے پوچھا کہ جی آپ کو یعنی ایک وہ مل گیا ہے, تمغہ مل گیا ہے, کارکردگی, حسن کارکردگی فلاں فلاں, کس طرح مل گیا؟ اس نے کہا جی میرا جگاڑ لگ گیا ہے. اب یہاں جگاڑ بھی تو ہے نا. اب جب ایک آدمی جو کہ خلاق آدمی ہے, تخلیق کار ہے, جگاٹ ویسے ممتاز اختر صاحب بہت پرانا ہے. اچھا چلیں ٹھیک ہے, بہت پرانا ہے. ایک صاحب نے مجھے یہ بھی کہا یار ہم بھی ہیں تو کیا ہمیں بھی لپیٹ دیا تم نے؟ میں نے کہا نہیں بھائی, میں نے آپ کو نہیں لپیٹا. وہ ہمارے حفیظ خان صاحب ہیں, انہوں نے کہا کہ یار تم نے ہمیں بھی لپیٹ. میں نے کہا نہیں بھائی, بات یہ ہے کہ جس آدمی کے ہاں کوالٹی نہیں ہے, اور کوالٹی یہ ہے کہ اس نے کسی سیاستدان کو آگے جو ہے وہ بچھنا ہے, خود خوشامد کرنی ہے, اس کو اگر مل گیا تو مل گیا, ٹھیک ہے. لیکن وہ معیار تو تباہ ہو گیا نا جی, جو آپ نے قائم کیا کہ جناب یہ تمغہ جو ہے فلاں کو ملنا چاہیے, یہ طے کیا آپ نے, تو آپ نے کرپشن جو ہے وہ کی. ایک منٹ سر, کرپشن جو کی وہ تو اوپر والوں نے کی ہے جی. اب یہ نیچے والا جو خلاق آدمی ہے وہ تو پھر یہی کہہ کے خوش ہوگا نا کہ میں خواجہ غلام فرید سے بڑا شاعر ہوں. صحیح صحیح سر, یہی سوال آپ سے کریں گے. یہ جو آج تمغہ کا ایک چل پڑا ہے کلچر, میرٹ پہ نہ ہونا اور نوازا جانا, اس پہ آپ کچھ بات کریں. ویسے تو یہ تمغوں کی گیم ہے. میں آپ سے ایک سوال کر لوں جی سر, کہ یہ میرٹ ہے کیا؟ آپ میرٹ کیا سمجھتی ہیں؟ میرٹ جو ہے وہ یہ ہے جو انہوں نے بات کی, جو انہوں نے کی, جو مصطفیٰ بھائی نے بات کی, آپ تک ایکسیس ہو جائے, یہ میرا میرٹ ہے. دیٹس آل. پاور سینٹرز تک ایکسس جو ہے وہ میرٹ ہے. میرٹ بٹی صاحب ایک منٹ, علی میرٹ کہہ نہیں, میرٹ ہے تہاڈی قبولیت اور عوام دے وچ جویں اثر صاحب نے فرمایا. اے تساں دوسری گل کرنے پے ہو. کیا جڑا ایوارڈ گھنن دے نال بندہ وڈا تھی ویندا. بھٹی صاحب اے تساں جڑی ہے نا عام فہم جڑی وہ گال کرنے پہ, وہ بہت اچھی گال ہے, میں تاری گال تو ایگری کرنا. میں انہاں دے سوال دا جواب دیتا ہے کہ میرٹ وہ ہے کہ پاور کوریڈورز دے وچ میری ایکسس ہوے, ایکسس جویں کریندے ہو, او تاری میرٹ ہے. ایک دوسری گل ایتھے ٹیچرز دی گال ہوئی جی, میں اس میں بھی ایک چیز نا تھوڑا سا اضافہ کرنا چاہوں گا کہ کیا آپ سمجھتے ہیں کہ آج ٹیچر رہ گیا ہے؟ آپ سمجھتے ہیں آج ٹیچر رہا بھی نہیں, اور یہاں ڈگری مل رہی ہے, علم نہیں ہے. آپ
کسی جگہ پہ چلے جائیں ہمارا ڈگری ہولڈر جو ہے وہ ایکسس تو کر لیتا ہے ڈگری کے زور کے اوپر, لیکن وہ کوالیفائی بھی کر لے گا بٹ وہ کام نہیں کر سکے گا, بیکاز اگر وہ کام کر سکے گا تو بہت فیو ہے, بہت فیو, وہ پھر یہاں نہیں رہتے. بٹی صاحب ممتاز بھائی دی گفتگو چوں ایک سوال تواڈے کہ یہ جڑی پبلک ڈیمانڈ دی شاعری ہے کہ جڑی مشاعرہ چاہ دے وے تے تساں ہٹ تھی ونو تے واہ واہ تھی ونے, یہ انٹلیکچوئل ڈس آنیسٹی ہے یا کوئی نہ؟ ڈس آنیسٹی ہے یا کہنی, لیکن اے شاعری کو پرکھن دا معیار کہنی, کیونکہ موب اور لے مین دا جڑا ہے نا واہ واہ او کریں دے شاعر دی ردھم دک 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 دک, اے بھی شاعری تھی دی پی ہے کہ با معنی شاعری ان کو سمجھن والے کتنے لوگ ہیں, اون دے واسطے خاص سب ایک الگ طبقے دی لوڑ ہے. لیکن چونکہ مجموعی طور تے جڑی اساں ڈسکشن کیتی ہے زندگی دے ہر شعبے وچ دیوال پذیری ہے, ان کو سنبھالنے والا کوئی کہنی. ایم اے گولڈ میڈل اردو وچ گدا ہویا, جڑے لوگوں پوچھو انہیں 4 ناول نہیں پڑھے ہوئے, 4 شاعر نہیں پڑھے ہوئے, نوٹس پڑھتا پے ول بد قسم دے نال وہ لیکچرر منتخب تھیندا پے, دساؤ انہیں کیا پڑھاونے جن دی وجہ کرو اساں تیزی نال تباہی والے پاسے ویندے ہیں. بدعنوانی کیوں اساں صرف وہ فکری بدعنوانی دے نال نہ جوڑوں, زندگی دے ہر شعبے وچ یہ ڈومینیٹ کر گئی ہے جن دے نال نہ صرف سارا ذاتی نقصان تھیندا پے بلکہ قومی نقصان تھیندا پے اور سارا سماج ان کو متاثر تھیندا پہ. جی اطہر سنگھ نے فرمایا کہ بھئی ایوارڈ یہ کوئی مسئلہ کہ نہیں, تو کہیں سٹنگ حکمران کے خلاف جتنے نزدیک تھی وے تو تواڈے سامنے سارے دوست ہیں, سارے سنگ دین اور گدے ودن فخر نال دسیندن کہ اساں گدے, لیکن انہاں دا فیصلہ کرنے جڑی کلاس شاعراں دی ہے, جڑی ادیباں دی ہے, جڑے جینوئن لکھن والے انہاں کو پوچھو کہ کیا ہے بیار سے پورے. مصطفیٰ بھائی یہی بات آپ کی طرف لے کے آتے ہیں, آپ کی فیلڈ سے تھوڑا ریلیٹ کرتے ہیں اس کو, کہ یہ جو اس وقت ڈرامہ پاکستان میں بن رہا ہے, پاکستان میں بے پناہ اس وقت چینل ہے جو ڈرامہ دکھا رہا ہے, لیکن اگر ہم اس پہ تھوڑا سا غور کریں تو ایک اچھا سٹ کام ہمیں, ایک کوالٹی سٹ کام ہمیں دیکھنے کو نہیں مل رہا اتنے سارے چینلز پہ. پہلے کسی زمانے میں صرف ایک پی ٹی وی ہوتا تھا اور اس پہ کوالٹی سٹ کامز ہمیں دیکھنے کو ملتے تھے. یہ جو تنزلی ہے, یہ جو ساس بہو کا جھگڑا ہے, جو عورت کو رلا دو جو آپ نے بات کی ہے, کیا اس سے فکری بدعنوانی کو فروغ مل رہا ہے آپ کے خیال میں؟ سطحیت کو فروغ مل رہا ہے؟ سطحیت تو مطلب تھوڑا بہت نیچے چلا جاتا ہے, وہ پھر بھی سطح پر تو ہے, کسی بھی سطح پر ہے تو صحیح نا, مگر یہ تو اس سے بھی نیچے گر گیا بیٹا. بات یہ ہے کہ آیا کون, سامنے کیا ہے, پروڈکٹ کیا ہے, پروڈکٹ کیا ہے, وہی نا پروڈکٹ آ گئی تو پروڈکشن بن گئی. لیکن اگلا آرگومنٹ یہ ہے کہ یہ پروڈکٹ بکتی ہے, ٹھیک ہے نا, ہاں اب یہ اس کا ایک میرٹ ہے, اس کا عشق اور بکنا بھی تو ایک میرٹ ہے نا, پروڈکشن ہو گئی نا جی. عشق اور اگر کوئی چیز تصوف بک رہی بکتا ہے, ہے تو پروڈکشن ہے, تخلیق تو نہیں ہے سر. عشق اور تصوف بکتا ہے, اس پر ڈرامے بنتے ہیں. ٹھیک ہے, آپ مطلب اب کے جدید جتنے ڈرامے اٹھا کے دیکھ لیجئے عشق سے باہر نکلتے ہیں اور کوئی موضوع نہیں ہے آپ کے پاس. میری زندگی میں کیا تکلیفیں ہیں, کیا کوئی اس کو پورٹرے نہیں کر سکتا. چلیے تصوف بھی اٹھائیے, کیا نیا پہلو ہے تمہارے پاس؟ کوئی نئے پہلو سے آپ دیکھیں, زیادہ سے زیادہ تصوف میں کیا ہے آپ کے پاس؟ وحدت الوجود, مشہود الوجود, وحدت الشہود. ٹھیک ہو بھائی, تیسری جگہ تجھ پر کوئی تیسری جہت بھی کھلی نہیں کھلی تو پھر کیوں لکھ رہے ہو؟ شوکت بھائی بالکل بڑی خوبصورت ڈسکشن تھیندی پئی ہے, لیکن وقت ہن ساڈے کول بالکل تھوڑا رہ گیا. آخری چھوٹا دیا, ایک صحافی کو انٹلیکچوئل ڈس آنیسٹی سے بچنے کے لیے کیا کرنا چاہیے؟ بڑا مشکل سوال ہے, لیکن اس کے لیے ایک صحافی جو ہے وہ انڈیویجولی کیا کر سکتا ہے؟ اپنی سطح پہ رہتے ہوئے میں وہی عرض کروں نا اپنے قلم کا حق کیا ہے. جب پورا ایک آپ کا میڈیا ہاؤس ہی وہ اگر کسی کو سپورٹ کر رہا ہو اور آپ سے بھی وہی توقع ہو کہ آپ نے یہ کرنا ہے, تو پھر وہ اپنی تنخواہ بچائے گا, اپنا سروائیول بچائے گا. ممتاز بھائی ایک ہی میں پتہ لگ سی کہ اے چنگا شیر ہے یا اے تھوڑا جہا گھٹ ہے اور اے شیر کوئی نہیں, اے جڑا فرق ہے یہ کون دسے سی عام عوام کو, ایک لے مین کو, ایک عام بندے
ਮੇਰਾ ਖਿਆਲ ਹੈ ਜਾਂ ਇਹਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਨਹੀਂ ਰਹੀ? ਆਰਟ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਸਿਲਸਿਲਾ ਹੈ ਨਾ ਉਹ ਆਮ ਆਦਮੀ ਦੇ ਨਾਲ ਉਹਦਾ ਕੋਈ ਤਾਲੁਕ ਹੈ ਨਹੀਂ। ਇੱਕ ਮਖਸੂਸ ਤਬਕਾ ਹੈ, ਮੈਂ ਜਿਹੜੇ ਅਸਲੂਬ ਵਿੱਚ ਗੱਲ ਕਰੇ ਨਾ, ਗਾਲਿਬ ਕਰੇ ਦੇ, ਇਕਬਾਲ करे दे, ब्याह करे दे, मैं उन्होंने को देख के अपना एक असलूब बनेदा हूँ, असलूब ਵਿੱਚ ਗੱਲ करेदा। वो बहुत महदूद तबका है जड़ा तबका यानी उसको पसंद करे दे। नहीं, मैं एक शेर आखदा मिसाल के तौर पे कि यूँ अपने भाइयों के दरमियाँ सहमा सा रहता हूँ, मैं कोई बात करता हूँ तो घर तकसीम होता है। तो ये मसला जो है वो ये हर घर का है। तो मुझे हर घर में उतर कर, जैसे कि मुस्तफ़ा साहब ने बात की कि भाई हमें ज़िंदगी के और दुख हैं और मसाइल हैं, उनमें भी तो कहीं जाना चाहिए। हम देखते हैं कि इंडिया जो है वो छोटी छोटी फिल्में बनाता है और वो आर्ट मूवीज़ बनाता है। वो कैमरा जो है वो फुटपाथ पर रखता है और वहाँ से चलाता है और कहीं भी कैमरा उठा लेता है, सर वो एक टुकड़ा दिखाता है। शायर भी इसी तरह आपको ज़िंदगी का एक टुकड़ा दिखा रहा है। अब उसमें उसकी आपकी झलक, आपका जो सिलसिला है वो उससे कहीं जुड़ता है तो वो उसको लाइक करेगा कि यार मुझे ये अच्छा लगता है। इश्क है, मोहब्बत है, इसकी लव पोइट्री बेशुमार लिखी गई, मीर से लेकर नासिर काज़मी तक बहुत लिखी गई। लेकिन अब उसको लिखकर क्या करेंगे आप? जिंदगी के मसाइल, सूरत हाल, ये जिंदगी का अलमिया तब्दील हो गया। हाँ, तब्दील हो गया और बहुत सारा मंजरनामा तब्दील हो गया। भट्टी साहब, चंगा शेर ते बुरा शेर, लो क्वालिटी शेर ते हाई क्वालिटी शेर, बाइफरकेट करके कौन दसे सी? अत्तर साहब ने दसाया कि शायरी एक खास तबके वास्ते होंदी है, उनका फैसला फनी माहरीन करें। दूजी गाल उन्होंने की है कि जिले तुम मौजूआत अवाम दे मसाइल को दुखों को कहना दो तो कारी जिले उनकी धार निकलती है तो अपने दर्द को रोंदा पिया होंदे, शेर को नहीं रोंदा पिया होंदे। मुस्तफा भाई, शेर जो बुनेदा पिया होंदे। कंक्लूडिंग रिमार्क मुस्तफा भाई। जीते रहो। बात ये है बेटा कि एथिक्स हर जगह पे मौजूद है। सर क्वालिटी की बात कर रहे हैं हम कि ठीक है ना? ये अच्छी क्वालिटी का शेर है, ये कम क्वालिटी का शेर है, ये बताना किसकी जिम्मेदारी है? ये बताना तो किसी की जिम्मेदारी अफसाने नहीं की है। बात कर लें, कॉलम ड्रामे की बात हाँ, कर लें, ड्रामे की ठीक बात है ना? कर लें, ड्रामे मौसीकी की बात कर लें, रक्स की बात कर लें, किसी हवाले से वही कह रहा हूं ना कि उसके औजान मौजूद है ना, उसकी तरतीब मौजूद है, उसका रखा हुआ, मतलब एक अगर गजल कह रहे हैं तो किसी वजन में कह रहे हैं ना, अगर वो वजन से हट जाएगी तो वो बेवजन हो जाएगी। इसी तरह अच्छी मौसीकी जो है वो चाहे उसकी धुन कुछ भी हो, वो अगर मेयार पर पूरी उतर रही है, रिदम पर पूरी उतर रही है तो वो अच्छी है। इसी तरह ड्रामा अगर कोई नुदरत लेकर आता है तो वो अच्छा है। ठीक हो गया। हमारे पास वक्त तकरीबन खत्म हो गया और हमारी खुशकिस्मती ये है कि हमारे साथ जनाब मुमताज़ अत्तर मौजूद हैं और ये मुमकिन नहीं है कि जनाब मुमताज़ अत्तर मौजूद हों और हम उनसे कुछ सुने ना। लहू में अपनी मिट्टी का असर तकसीम होता है। लहू में अपनी मिट्टी का असर तकसीम होता है। बशर जमी तकसीम होने से बशर तकसीम होता है। वाह 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 वाह। और मुयस्सर है सकूनत उस मदीने की जहां अक्सर अंधेरा भी खुदा के नाम पर तकसीम होता है। मुयस्सर है सकूनत उस मदीने की जहां अक्सर अंधेरा भी खुदा के नाम पर तकसीम होता है। और परिंदे चहचहाना भूलते जाते हैं उस डर से। परिंदे चहचहाना भूलते जाते हैं उस डर से। हवाओं में जो नामालूम डर तकसीम होता है। हवाओं में जो नामालूम डर तकसीम होता है। और यूं अपने भाइयों के दरमियान सहमा सा रहता हूं, मैं कोई बात करता हूं तो घर तकसीम होता है। और जुदा हो तो फकत आंगन में दीवारें नहीं उठती। जुदा हो तो फकत आंगन में दीवारें नहीं उठती। जो सींचा था मेरी माँ ने शजर तकसीम होता है। और शजर तकसीम होने से फकत साया नहीं कटता। शजर तकसीम होने से फकत साया नहीं कटता। रुतें तकसीम होती हैं, समर तकसीम होता है। क्या बात है, क्या बात। और कहाँ है वो इकाई सी जो पस मंजर में होती थी? कहाँ है वो इकाई सी जो पस मंजर में होती थी? जो मंजर है मेरे पेशे नजर तकसीम होता है। और उसी के सामने दामन कुशा रहता हूं बरसों से।
उसी के सामने दामन कुशा रहता हूँ बरसों से, वो जिसके इज़्न से अतहर हुनर तकसीम होता है। क्या कहने, क्या कहने, क्या ये कहने। अर्ज़ कर दिया। मेहरबानी। नाजरीन, एडी खूबसूरत शायरी असां सुनी। तमाम मेहमानां दा बड़ा शुक्रिया, जनाब शौकत इशफाक साहब दा, जनाब मुमताज़ अतर साहब दा, मुस्तफ़ा साहब दा ते अब्दुल वासित भट्टी साहब दा। ते असा प्रोग्राम दा इख्तिताम मौसीकी नाल करेसूं ते हमारे साथ सिंगर मौजूद हैं सबिका फारूकी, जो ट्रिब्यूट पेश कर रही हैं नैयरा नूर को, रूठे हो तुम कैसे मनाओ पिया।